sapi besar yang melangkah satu demi satu di perjalanan kota. Greng! Greng! Itu petikan tali gitar yang dimainkan oleh sapi itu. Setiap malam dia memainkan gitar tua yang sudah usang itu, dan setiap siang dia berteriak, "Ami Mo! Mo!" Itulah mengapa dia dinamai Amimo. Labaka Saturnus Saturnita itu mungkin saudara jauhnya. Korn sahur. Jagung yang bahagia dan puas dalam kehidupan Maisal dan Naralnya dengan jagung lainnya di satu tangan untuk berbagi jagung. Orca nuclearo bombardero taqueñero. Una orca que vuela y bombarda a bombardillo cocadillo. Él es el Brian Root más fuerte donteria destinado a destruir a volador tuto bombardino cocodrilo y a nuclearo rotato dinosaurio es Magma Mia, un ser de la destrucción y está dispuesto a flyer a todos los Brian Roots no hay escape. Kar sahur. Sosok ini muncul di pemakaman pada malam hari ketika seseorang meninggal. Konon, jika Anda menyebut namanya 3 kali dan ia tidak merespons, ia akan mengubur Anda di dalam makam. Hi! Hamannya! Saat dia memasukkanmu ke dalam kubur, dia akan membawa tongkat pemukul dan memukulmu sambil berteriak, "Tung tung tung tung!" Share ke teman kalian siapa yang takut pergi ke kuburan. Tralaledon, no. Orcaledon, no. Conversidon, itulah sosok yang hidup di pantai. Itu bukan sekedar monster, itu ikan lele. Hanya saja ia akan marah jika diganggu. Konon katanya makhluk ini bertaring dan berukuran raksasa. Bisa dibilang iya, jadi iya. Share ke teman kalian. Mereka mencari makhluk aneh ini di laut. La vaca Saturno Saturnita? No. Il bisonte Giupitere Giupitercito? No. La vaca Black Hole Goat? No. Il maiale Mercurio Mercuriale. Con le sue scarpe nerissime si trova in molte città per visitare la gente delle città. Una persona che viveva in quella città lo chiamava Mercurio Mercuriale. Poiché aveva scarpe e anelli da tennis, cose che il pianeta Mercurio non aveva, li indossava solo come decorazione per apparire piuttosto figo. Los trenostrucitos dicen 9000. Los trenostrucitos dicen 9000. Los trenostrucitos dicen 9000. Tralaledon, no. Orcaledon, no. Conversidon, no. Dolfinedon, no. Beluladon è un pesce mostruoso del mare, ama mangiare pesce, è il fratello del beluga belula e ama andare nei fiumi per mangiare altri tipi di animali. Pak Tung merupakan anomali yang mengerikan. Dia sama seperti Pak Rahmat Matmatmat.
Konon siapapun yang malas bersekolah dan belajar, Pak Asep dan Pak Rahmat akan mengetuk pintu orang yang malas ke sekolah dan belajar. Ketika pintu dibuka, ia akan memaksa belajar menggunakan pensil dari Pak Rahmat dan penghapus dari Pak Asep sampai fajar tiba. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani bolos dan malas, karena mereka tahu jika mereka buat demikian, penghapus dan pensil itu akan datang ke rumahnya dan memaksa mereka belajar tanpa henti. Takutnya. Gufo ossidiana. Il gufo ossidiana appare solo quando vede i demoni per giocare con loro. And next. Bloodstone coccodrillo. Il Bloodstone coccodrillo appare solo quando vede un'arma da inserire nel suo libro. And next. Leone granito. Il leone di granito appare solo quando vede una vecchia che lo aiuta. And next. Cervo cristallo. Crystal, il cervo di cristallo, appare solo al mattino perché è mattino. And next. Pantera rubino. Fad al-Yakut appare solo negli scioperi e trasmette loro energia negativa. And next. Sunstone Golden Pappagallo. Il pappagallo di pietra solare appare solo nei momenti di male e li trasforma in bene invece che in male. And next. Treno struzzo turbo. Treno struzzo turbo 6 7 why 6 7 Toiletto focaccino? Una strana creatura toiletto. Schibidi. Concentrati su un water, è nemico di Skibidi Sammini. Sì, Skibidi Dob Dob. Sì.